miasa ny mpanabe. Raha chauffeur ana taxi hoe ina marina moa ny asako raha ohatra ny chauffeur. Mila manana an'izay fahalalana izay en général zany tsika mahakasika aloha indrindrindrindra amin'ny asantsika. Ao zay mahakasika aloha ny inako akizy no raisitsika dia mila mahafantatra koa tsika, mila mahalala iza moa ireo akizy raisiko ireo satria ny akizy no ivony no fanagazana ataontsika. Ao ve dia mila mahalala zay le connaissance, mila mahalala zany tsika hoe mpanabe mahalala koa hoe inona ilay zaza. Dia tsika zao centre dia mila fantatsika koa zany hoe mahalala hoe inona marina ny objectif an'ilay centre satria izay objectif izay no fahalalana mila karoako raha ohatra ka izay objectif ny centre izay no tiako hotrandrana. Azontsika ve le amin'ny ankapobeny ilay atao hoe fahalalana en général. Rehefa mandeha moa reny dia mitatsika indray hoe inona zany le haitsika manavaka an'izy rehefa aveo. Ao ve tsika rehetrarehetra mila manana, mila mahalala zany amin'ny ankapobeny. Raha zay zay dia rehefa farany rehefa aveo dia atambaritsika le savoir faire na le hoe petit c na compétence. Afa-toteny français kely aloha dia aveo habilité. Compétence savoir faire fahaiza manao izy amin'ny teny malagasy. Dia compétence ty le compétence ty les compétents atao les grands C. Averiko ity petit c c'est-à-dire habilité no le fahaizantsika manatanteraka an'le asantsika fa le fitambarany reto ty le compétent azy ty le compétence azy ty azotsika ve zay dia ato amin'izay ary tsika inona ary zay tokony fahaiza-manao tokony ananantsika mampanabe antsika izay indray ary mila mahay zavatra tsika zay le hoe mila mahay ty savoir faire ty inona zay mahay tokony ho haitsika zay. Ao andray ary tsika rehetrarehetra. Ao ohatra hoe zavatra ho ampianarina ankizy zany dia mila voafehanao tsara dia hainao koa mampita anazy any ankizy mba ho azony tsara daholo izay zavatra ampianarina anazy. Zay zao anankiray dofy iza moa izy teo indray fa tsy tadidiko kely malala. Ok inona indray ohatra hoe manao anasana lesona zao dia miainga amin'ilay hoe fikarohana ihany aloha le izy dia atao zavatra mitombina hita amin'ny maso dia ianao mihitsy mamorona azy fa tsy olona hafa na hoe mikizy ny asana manao fa ianao mihitsy mamorona ohatra le tainazy. Ok ido dia tsy aveloko tsony zany rehefa lazaina rehetra efa le fotoana ao anatin'izay ihany koa mila mihitsy zany hoe le ankizy ampandraisinao anjara. Il faut faire participer les enfants, les élèves, parce que madame a déjà dit qu'il faut aussi la connaissance, et d'après la connaissance, il faut être compétent à partir de ça, parce que notre base de l'objectif, c'est le bien de l'enfant, en toute humaine, soit corporelle, soit intellectuelle. Je peux faire un petit schéma là? Alors, on peut expliquer que si nous éduquons un enfant, c'est pas comme ça. Par exemple, c'est pas comme ça aussi. Par exemple, mais l'être en toute personne. Raha tokony teny gasy izy dia hoe raha anabe ankizy kely zany tsika dia tsy anabe alohany, ohatra hoe fenoana alohany dia tsy feno le mahaizy anazy. Na ohatra hoe mivatany be misaotra ny centre tsika ohatra hoe manome sakafo ny ankizy lasa kely ho izy fa normalina le zaza zany sady mitombo izy intellectuel iny no tena base, mitombo izy corporel, mitombo izy soit affectif satria le zaza be azontsika ireo dia fantatsika antsika atao amin'ny centre dia le tena madama teo tsy maintsy mahafantatra amin'ny ankizy tsika. Expérience kely zao niaraka tamin'ny ankizy tato le nanomana zareo CPE ankizitsika tato dia manana problème izy dans le milieu familial, tsy maintsy raisitsika zany tsika hoe dia makampon'ny ankizy tsika dia mora ho antsika mampita sy be lehibe lazaintsika teo dia tsy maintsy hoe mahalala million comprendre an'ireo zaza reo zany tsika zay le izy dia zay mampatonga ana hoe
asantsika affectif kely tsy hoe gâté any ankizy tsika koa ohatra hoe pary izy a dia manabe anazy tsika hoe zantara satria quelques années zao tonga no be dia izay koa hoe mbola namafisika teny madame Irate hoe rehefa tsika tsy modèle amin'ny fahatarana dia tsy afaka hiteny any ankizy mihitsy tsika hoe azantara pourquoi moi sisy l'éducateur etara dia za zao lafo fa ezaka tonga amin'ny foana za moa amin'ny capitaine tonga reny satria. Merci de ton intervention. Alors, enfin, peut-être spirituel, sociaux, oui, merci madame, sociaux. Ah, je suis devant des pros, moi. Hein. Culturel, là où on te... Avec un manon, ça va être quel est l'autre de la terre, quand il dit pas social, on capte. Retina na kasara fa tsy manao mabisaka ny ankizy dia tsy terenao hoe tsy maintsy vitainao rehetra amin'ny fomba hafa il faut chercher d'autres sortes pour animer les enfants. D'accord? Fa vous arrivez plus vite à votre objectif. Fa tsy iny koa ianao dia tsisy atao dia nanaratra ny lalao tena ankizy hoe tsy vita ilay zavatra dia tonga aty amin'ny responsable sika ka ny ankizy tao ohatra ny tsy fantako hoe vizaka tany an-trano angamba dia fa il faut chercher quelque chose pour les enfants. Et enfin spirituel, entre parenthèses, En tant que malgache, c'est que j'en ai un mythe du Faranio. oui, nous l'enfana, c'est mon liste. Fana, c'est vrai que je sais que ça tente en français, ça reste à mettre à la casse. Alors, je m'appelle à la casse, c'est ni fana, nous, ni fana, raha ohatra zany fehezitsika inona zany le tena hoe ato anatin'ny savoir faire araka ny volazantsika teo marina daholo izy amin'ny travaux à vous savoir faire compétence habilité c'est-à-dire la façon de vous transmettre vos apprentissages avec les élèves parce que là on est éducateur alors l'éducateur doit avoir cette compétence là comment il ou bien elle va transmettre les connaissances, les savoirs ou bien les apprentissages avec les élèves. 10 ans, 16 ans, tena andrasana amintsika ato amin'ity savoir faire ty haiko ve no mampita zavatra anankiray amin'ireo zaza ireo tafita ve zay natao hoe compétente manana savoir faire hoe tafita ve ny zavatra apitaiko amin'ireo voarainy ve azo ny ampiasainy ve ahoana moa no afantarana hoe tafita any amin'ny ankizy ny lesona anankiray ahoana moa no afantarana fa tafita any aminareo zavatra anankiray manazava nyity leson'ity ohatra dia rehefa avy eo ianareo zao moa sady efa manontany dia rehefa avy eo ianareo afaka indray ianao mampita ny fanazavana io any amin'ny olona anankiray ianao afaka mitransmettre n'le savoir any amin'ny olona hafa dia izay izy ny ataoko hoe tafita any aminareo zany zay sy taxonomie de Bloom zavatra lava be zay moa zany any amin'izay mihitsy ny ty le hoe transfert de compétence bien acquis any amin'ilay olona anankiray ao zay zay zany dia zay tsindriko mafy be mihitsy zay hoe manana teknika tsika c'est le hoe savoir faire manana méthode tsika manana support manana an'izay fomba rehetra ahafahantsika mampita an'izay lesona zay ka raha mba omena zany teo hoe ao ty rehefa misy support apitao fa mora kokoa eo amin'ankizy sur et certain zany fa afaka mandray manana an'izay habilité zay afaka mikaroka manana créativité atao anatin'ity savoir faire ty koa zany hoe créativité antsika andrasana mba ahafahantsika mampita zay foana ny tanjona hoe savoir faire comment transmettre mampiasa créativité antsika ihany koa tsika mampiasa fotoana antsika mampiasa outil ahafahantsika satria savoir faire dia zay ny tanjontsika averiko mafy transmission de savoir transmission de connaissance transmission de tsy fantatra alefantsika paina amin'ireo zaza ireo d'accord tsika ok hitatsika zay savoir connaissance ny mpanabe connaissance en zaza connaissance en centre connaissance en programme connaissance en développement connaissance manana an'izay ahoana comment je vais transmettre ahoana ny apitako an'izay zavatra rehetrarehetra zay amin'ny ankizy ary manoloana an'izay zavatra izay tsy latsa-danja tsy sanatriana atao fanamiana aty ambany savoir être comportement raha tsika indray zany inona indray zany savoir être ou bien le comportement d'un bon éducateur zay za ohatra ny teteny aleo aloha izy rovakona ny atsika fitenena
dia mararatra ny teny voalohany leo indray fi mba ataontsika amin'ny teny hoana mafatara azy fiazana hoe savareta mila modely zany ianao amin'ny eglizy ohatra hoe fomba teny fomba fiakanjo fomba fiteny sy ny rehetrarehetra na fombanao ara dia mila modely zany ianao. Ok, d'accord, merci fi. Voilà. Eo amin'ny modely zany izay tena ilaina hoe mila modely ianao zany amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy manao kara ohatra zany zao dia efa modely iray satria raha ohatra ianao kara dia na ny ankizy koa mety ho tara dia amin'ilay fahatarana amin'izay zavatra atao zany dia tokony mila ho présentable foana ohatra. D'accord. Ok, merci à vous. Zavatra hoe zany tiako lazaina hoe discipline iny moa mahafoaka be ao anatin'iny zany ilay fahatarana mihitsy dia kotsonka ohatra hoe na fomba fiteninao tsy mahazo miteniteny foana manoloana ny ankizy ny fihetsika efa voalaza tety tsy lazaiko tsony dia anatin'ny ankizy azy fotsiny misy formation kely izay vonjeko ditako tena naharesy lahatra nahary tena dia zaraiko amintsika hoe tena mety ilay izy. Tsika moa zany olona dia tsy mahavita an'ilay hoe parfait tsy maintsy manana problème kely tsika ao milieu social misy atsika dia ozy ilay mpanabe izay hoe ho antsika mpampianatra zany avela any ambavahady any na any avelany any hoe problème atsika tsy atao hitan'ny ankizy mihitsy zany misoritra hoe ohatra avy niady mivady ny madame zany satria iny misy fiantraikany any aminao foana izy zany maha-olonao fa tu orientes toujours au bien des enfants zay foana zany tandoantsika hoe bien des enfants dia le rehetrarehetra izay. Efa nampidiriko foana tato mihitsy izay zavatra izay hoe ny problème rehetra any an-tokotany ny janona. Savareta comportement raha dika malalaka amin'ny teny gasy dia resaka fitondran-teny malalaka be zay hoe fitondran-teny manahoana ny fitondran-teny tadidio fa mpanabe izy zay foana moa zany misehatra resantsika professionnel en tant qu'éducateur mpanabe izy manahoana ny fitondrantsika tenantsika mpanabe araka ny lazainy fiteo hoe modelitsika ninonino nataontsika na fietsy efa na dia miteny diso fotsiny ary tsika ohatra hoe bonjour na ohatra hoe ino dizy teo petite souris qui danse petite souris qui danse où est le ça il n'est pas là désolé je suis désolé atao anatiny na fomba fiteny na fomba fihetsy zay rehetrarehetra atao anatin'ity zay hoe fomba fitondran-tenatsika dia tena hoe tsara indreo ankizy ireo zanytsika dia tadidio tsara ny enandro hoe tia mba mialatsina tsy moral teneniko en tant que mpanabe tsy atao ty farisy ty any tsika tompoko mpanabe fa nazary zao efa mivezeza ty dia efa fantatry ny olona bonjour maîtresse ozy zareo na dia atao karaha hoe tsy maîtresse tsy manina maîtresse fa ireo zao efa manomboka mahafantatra ana bonjour maîtresse bonjour madame bonjour satria efa mivezeza ty donc na ary amin'ny ary amin'ny bus ary dia efa misy mahafantatra tsy atao amin'ity ihany zany no mpanabe fa na aiza afantaran'olona fa izao mpanabe na dia tsy misoratra atao amin'ny lamosy koa atao fa misy soratra tsy hita maso mpanabe foana naiza na ny amin'ny fianakaviana dia efa hoe ino maîtresse ino zao tsy hitovy mihitsy ny etikety na mpanabe sy dokotera sy informaticien fa ianao tonga dia misongadina hoe inony mba mpanabe zany raha sanatria misy zavatra ataon'ireo olona anankiteny reto hoe ty chauffeurna taxi dia ty zao dia ty mpanabe fa tonga dia le mpanabe aloha voalohany indrindra zany ono mba mpanabe tonga dia tsara ain'olona zao poziny zao ono mba mpanabe mba mpampianatra koa mialatsina tara ve mpampianatra nefa tokony olohany ny atsasakana zany ve mba fomba fitenina mpanabe zao ve fomba fitafina mpanabe azotsika ve le comportement tonga dia mazava be zany tiako tenenany ny sisa manaraka ihany rehefa tonga dia mitenitsika hoe zao mpanabe aza menatra zany mitondra zay etiketsika zay hoe mpanabe naiza nanatengona na nanetsena na mijery spectacle za mijery spectacle fa mipetraka kosa taizany limitiko fa tsy injakinjaka be na akanjo foatra na tsy fantatry nanaovako satria le hijery anio fa hoe atraizy zay hoentsika ny tokantrano hoentsika ny any vao fiarahamonina misy atsika satria tsy mahampy mihitsy zany mpanabe être
savoir être izao mahakasika manokana tafiditra ao anatin'ny modely na rehetrarehetrarehetrarehetra zany atao anatiny de sy latra ve tsika ao ve ndahoara fitiantsika raha ohatra ka iresaka le professionnel les compétences tokony inavy ary zany tokony ananantsika mpanabera hoe je suis vraiment un professionnel dans le domaine de l'éducateur ndahoara ho resantsika izany afaka mitina ara hoe tia ny asantsika teo de izany afaka mba mitina kely sa mba mamitintsika telo aloha e ao malala dray a professionnel malala compétente malala sa manino malala no lazaina hoe professionnel na compétente hiditra amisihatry ny asa tsy voatery hoe mpanabe indray santsika fa rehefa misy orinasa zany mitady piasa hoe tady olona compétente ahoana ary zay hoe inona ny ambadiky zay hoe compétente le olona tadiavina tenenana hoe compétente ny olona tediavina ny olona tediavina zany dia voalohany indrindra no fantatra hoe inona le zavatra atao le orinasa dia rehefa fantatra zavatra atao le orinasa dia fatahina daholo ny zay zavatra rehetra atao dia mila fahavononanao no voalohany indrindra hoe vonona hiatrika an'le asa atao dia mila manana fahasahina dia mila manana concentration dia mila mandresy lahatra amin'ny mpampiasa amin'le zavatra horesahana sy ho atao dia ny fitondran-tena koa zany mila manana indrindraindrindra ny fitondran-tena ivelany aloha rehefa le mandevolona eny amin'le orinasa aviaozay apio izy fi mila mahalala ny zavatra atao fantatra ny zavatra atao dia ny fahaiza-manao manana fahaiza-manao dia ny fitondran-tena mahalala ny tenanao aloha zany ianao dia mahalala ny ankizy le ampitanao zavatra dia aveo a anatin'iny manana le compétence kely ozy madamako hainao mitantana le zavatra rehetra vozarainao ho an'ny ankizy dia tsara fitondran-tena manoloana ny ankizy satria tahafiny ianao ma tonga dia amin'ny toerana rehetra ozy madamako hoe important be mihitsy tonga ianao dia misongadina hoe mpanabe satria ny mpanabe manko ny loharan'le teneny teotsiny hoe dokotera reny zao tsy maintsy misy mpanabe ohatry ny ina misy ny chauffeur tsy maintsy mianatra code sy ny sisa dia mpampianatra daholo ny anivon'ireny tiako ty sarisary kely izy compétent et professionnel mila mahalala ou bien mahafantatra izay manodidina ny asako rehetra dia mila tokony ho fantatro faharoa mila ao mahay zay le fahaiza manao teo ary ny farany manana fitondran-tena mendrika mifanaraka amin'ilay asa miara-mamaky tsika voalohany malala mahafantatra mila mahay ary mila manana fitondran-tena mendrika fanaraka amin'ilay asa ireo rehetra ireo miaraka izay ho afaka amin'ny tena hoe professionnel et compétent dans le domaine de mon travail
zay le nangatahako teo hoe inona atao hoe professionnalisme